इरहा मैं और इरहा जा रहे हैं शॉप पे, दुकान पे इरहा की चीज़ी लेने। इरहा को लगी है भूख, है ना इरहा? चीज़ी लेनी है। चीज़ी लेनी है, कर दी चीज़ी लेनी। ओ बो 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 ओ बो बो बो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अभी जो है ना मुझे पता चला ऊपर जो है ना हमारे 17वें फ्लोर पे हमारे जो मुल्क के टॉप के वीआईपी लोग आए हुए हैं, और जो वीआईपी लोग हैं ना उनका तल्लक जो है ना वो है मीडिया से, और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से है। और उनको अभी जो है ना ऊपर जाना, हमने कुछ इवेंट पे कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए आईटी की जो हमने प्रोवाइड करनी, वो भी देनी है। और उसके बाद हम उनकी जो एजेंडा है वो भी देखेंगे, क्या एजेंडा है उनका, रिकॉर्ड करेंगे, वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे जब वो फ्री हो जाएं उनके साथ जनाब हम सेल्फी लें और वीडियो बनाएं। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर, नाम नहीं बताएंगे, नाम का पता है, नाम आपको सरप्राइज होगा। ये बता दें हमारे जो है ना टॉप के हैं और आला किस्म की जनाब वो तज़किया करते हैं। अभी जो है ना क्या नाम है तकलीफ के बाद इनसे कोशिश करेंगे, सेल्फी लेंगे और इनके साथ जो है ना वीडियो बनाएंगे। फिलहाल जो है ना बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, और वो काफ़ी कम जो पाकिस्तान के नामवर एक्टर हैं वो 3-4 जिसमें हारून रशीद है, और उसके बाद औरिया मकबूल जान है, बैरिस्टर शाम है, और इधर आए हुए हैं। उनको बाद में हम मिलेंगे जब वो फ्री हो जाएंगे इवेंट से, सेल्फी वगैरह और वीडियो वगैरह अगर मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ तो माशरा जो है वो क्या है, दलदल में फंसा है, मुझे भी उससे क्या है। लेकिन अगर मैं उसके लिए फिक्रमंद हूँ तो मुझे कुछ उसूल तो इख्तियार करना होगा। जनाब रसालत आपसे पूछा गया, एक साहब ने कहा मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, फरमाया जिससे जो मुझसे मोहब्बत करता है वो झूठ न बोले और खयानत न करे। हम सब अपने मेरे बानों में उनका के सोचने चाहिए, क्या हम ऐसा करते हैं, क्या हम ऐसा सच बोलते हैं। चलिए ये इतने मेहरबान रब के बारे में एक है अमल तय करने की जरूरत है। इस तरीके कार दूरी मोहब्बत को भड़काती है, ये बेसिक उसूल है। दूरी मोहब्बत को भड़काती है। ओवरसीज पाकिस्तानी सबसे ज्यादा मोहब्बत करते, लेकिन उनमें से 10, 20, 50, 100 ऐसे जो गंदी गालियां बकते हैं हर रोज। जब आप गंदी गालियां बकेंगे मिलिट्री लीडरशिप को तो आप क्या तवक्को रखते हैं, उसका नतीजा क्या होगा? ये सच्चाई का रास्ता तो नहीं है, ये निजात का। गंदी गालियां, झूठे इल्जाम, उस वक्त आप भूल जाते हैं कि कोई लोग साजिश में भी हैं, वजीर साहब में भी उन्होंने जाने दिए। जिम्मेदार तो ये थोड़े से लोग हैं पिंडी में बैठे हुए, वो साजिश में बैठा हुआ आदमी तो उसके जिम्मेदार नहीं। और पूरी कौम को कई महीने से ये सबक पढ़ाया जा रहा है, फौजी होते ही बेहुदा, घटिया और गंदे हैं। क्या ये बात सही है? क्या ये बात दुरुस्त है? वो भाई जो लोग जिम्मेदार है, जितने जिम्मेदार है, कुरान जी कहता है वलकुम फिल किसास से हयातुन या उलिल अल्बाब। इज्तिमाई जिंदगी के निसार किसास पे होता है। किसास क्या है? गलती का तयन किया जाए और जितनी सजा का वो मुस्तहिक है उसे वो सजा दी जाए, और वो किसी फोरम से दी जाए, इंडिविजुअल नहीं दे सकता। आप उठे और उठ के चले गए अपना कंटोनमेंट एरिया में, आपको किसने मशवरा दिया था? अब वो कहते हैं हमें उकसाया गया, ये ठीक बात है, हमें उकसाया गया, ये ठीक है, उसमें साजिश। मगर आप कुआं मांगा हुए इस पर। मैंने इमरान खान साहब से कहा कि इस बड़ो सूरह मुदस्सिर को अल्लाह ताला ने कहा सब्र करो, और तुम कहते हो जुनून, तुम कहते हो सुनामी। हम कहा एक रास्ता है बताया गया, हाथ से बड़ी बड़ी लकीरें खींची जमीन पर, एक सीधी लकीर थे, कहा ये है सिराते मुस्तकीम। जो निजात चाहता है उसे सीधे रास्ते पर चलना होगा। बाकी अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा गलत हो सकता ही नहीं है, ये तो सोचने ही कुफ्र है।
کہ ليس للإنسان إلا ما سعى، انسانوں کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اس کے ساتھ ایک اور وعدہ بھی ہے، جب انسان کو میں نے پیدا کیا كتب على نفسه رحمہ، تو اپنے آپ پر رحمت کو لازم لکھ دیا۔ خدا کا رحمت کا قانون عدل کے قانون سے بالا تر ہے۔ جب آپ جدوجہد کرتے ہیں تو آپ کی جدوجہد سے زیادہ صلہ دیتا ہے۔ آپ کو اس نے وہ ملک عطا کیا ہے جس میں ہر طرح کے موسم ہیں، جس کی اسٹریٹجک امپورٹنس اتنی ہے کہ امریکی کہتے ہیں وہ میڈین البلائٹ کہتے تھی سبھی گرین، یہ ایسا درد سر ہے جس سے نجات نہیں ہے۔ اور ایک دوسری کتاب لکھی گئی تو ایگزیکٹ فرام پاکستان، پاکستان کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ہم کمزور نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے۔ ایک مجھے چین یاد ہے، اس سے ایک بگڑے ہوئے اخبار نویس نے رمضان مبارک میں کہا کہ اس برس کا کہتا ہے اثر کے وقت میرے لیے 2 سموسے لاؤ۔ اس نے کہا میں تمہارے لیے زہر لا سکتا ہوں۔ تو میں نے کہا دیکھو یہ کیا ہے، اس میں ایک بادشاہ کی صورت ہے، اور اس بھکاری کو دیکھو جس سے کہہ رہا ہے اثر کے وقت بولے بھائی ایک صحیح حکمت عملی بنائی، سوچ سمجھ کے چلیں۔ یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانتا، میں نے ذاتی طور پر سب کو جانتا ہوں۔ اوپر آئے ہیں چھت پہ ہم۔ موسم نیچے بہت گرمی تھی، اوپر جو ہے نا موسم کھلا موسم ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بدل ہوئے ہیں، اور رہا جو ہے نیچے گرمی منا رہی تھی، کہہ رہی تھی گرمی ہے اوپر جانا، اسے اوپر لے آئے ہیں۔ اور دوسرا آج جو ہے نا ملا ہوں جتنے بھی ہے بندے، تو جو صحافی آئے ہوئے تھے، چیک کیا آپ نے، صحافی تھے اور نامور صحافی تھے اور ٹاپ کلاس کے تجزیہ نگار تھے، وہ ان سب سے ملا ہوں۔ اصل سے میں ان کے ساتھ ملتے ہوئے جو ویڈیو اس لیے نہیں بنا سکا اور نہ سیلفی، موبائل میرا بند ہو گیا تھا ٹائم پہ آ کے، اور وہ میں نے چارجنگ پہ لگایا ہوا تھا بند کر کے، اور اس وقت سے وہ نکل گئے۔ صاف ظاہر ہے وہ میرے کہنے پہ ادھر رک تو نہیں نہ سکتے تھے، تو اس لیے جو ہے نا تصویر وغیرہ ان کے ساتھ نہیں۔ خیر ملا ہوں ویسے پہلے، میں جب ادھر گیا تھا نا اوپر سامان دینے انہیں، تو ان کا جو ڈائس وغیرہ ٹیبل وغیرہ ادھر میں نے ہی لگایا سارا، تو آئی ٹی کے ریلیٹڈ جو سامان ہے اکوپمنٹ ہے، تو اس وقت ملا تھا۔ اور یہ مقبول جان کو ملا تھا، وہی آیا تھا، اور ایک اس کے ساتھ اور صحافی تھا، اور رش بہت تھا۔ تو باقی جو ہے اللہ خیر کرے، ملک کے حالات سیٹ ہو جائیں گے، صحیح ہو جائیں گے ہیں۔ پھر جب بڑی ہوگی تو پٹرول ہمارا ہوگا 80 روپے لیٹر، چینی ہوگی 50 روپے کلو ہیں رہا۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا جو ویلاگ ہے وہ کرتے ہیں ختم، ملتے ہیں پھر کل۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔